Ni siku ya Ijumaa ambapo asubuhi ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Nikitumai kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka na umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, maana imegharimu tu mkono wake, nguvu zake kuweza na kukuamsha katika uso wa dunia kwa siku ya leo. Haijalishi ni yapi ambayo umeweza na kuamka ukiwa unayapitia. Haijalishi ni kipi uliweza na kupatana nacho katika usiku wote. Lakini Mwenyezi Mungu tumshukuru, maana tumeweza na kuamshwa. Ameweza na kutubariki na huo uhai. Na huo ninakwambia tu, hiyo ndio baraka ya kwanza. Hivyo basi tunafaa na kumshukuru. Yale mengine yote tupeleke mbele zake, akaweza na kuyashughulikia. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuendelee na kunyunyiziwa baraka za Mwenyezi Mungu kupitia kipindi na mtumishi wake ambaye ni Pastor Samuel Mutinda kutoka kanisa la ABC Ngoleni, Mitaboni Pastorate, Machakos, Sub-Headquarters. Naomba mtazamaji wangu nipate kukusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Nami si jambo. Naomba nikukaribishe katika kipindi hiki cha asubuhi cha Manyunyu ya Baraka, ili tukapate kubarikiwa kwa pamoja, na ninjua ya kwamba neema ya Mungu itatutosha kwa kila hatua, kwa sababu Mungu anatupenda na Mungu anatujali kama watu wake. Kwa hivyo karibu sana, na wazo la asubuhi tutalipata katika kitabu cha wa Filipi, mlango ni wa 4, nisome mstari wa 6, na kwa jina la Yesu Kristo nitasoma. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane kwa Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ambazo umetenda nasi. Ni asubuhi njema ambayo Mungu umetujalia. Mungu, naomba ukapate kufungua mioyo yetu ili tukasikie uwepo wako. Nami naomba ukanitumie kama chombo chako ili nikanene uwepo wako kwa watu wako. Hivyo Mungu tusaidie, katika jina lako tumeomba. Amen. Naomba mtazamaji wangu ili tukapate kulipata neno ili la asubuhi balo nimelisoma, ya kwamba ni vizuri tujue kama Wakristo kukuwa na matumaini kwa Mungu. Kukuwa na matumaini kwa Mungu. Kwa maana kama Wakristo ama watu wa Mungu ambaye unanitazama, ni vizuri kuweka matumaini yako kwa Mungu. Kwa maana unapoishi na matumaini yako uyaweke kwa wanadamu, labda hautafauli katika maisha. Kwa maana mwanadamu ni mdhaifu, lakini Mungu aliye hai, ukiweka matumaini yako kwake, hakika hautashindwa kamwe. Utasimama kwa kila jambo, utaona Mungu akiandamana nawe. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni vizuri weke matumaini yako kwa Mungu aliyekuumba. Weka matumaini yako kwa Muumba wako, kwa maana huyo ndiye anakujua vyema. Kwa hivyo mtazamaji wangu, usijisumbue kwa mambo yasiyofaa. Usijisumbue kwa mambo ambayo yasiyofaa. Kwa maana tunapoishi kama watu, wengine wanasumbuka kwa sababu wanajisumbua na mambo ambayo ni ya dunia hii. Wengine wanaendelea na kusumbuka kwa sababu ya watu wao. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba ni vizuri wewe mwenyewe, ili usijisumbue na mambo ambayo kwako katika maisha yako unaona hayakusaidii. Ni vizuri uyaachie Mungu. Hata kama mambo yamegeuka katika familia yako, wache kujipa stress, wache kung'ang'ana
Achilia Mungu awe control ya kila kitu. Acha Mungu aongoze, acha Mungu asimame nawe, kwa sababu ya kwamba unapoendelea na kujisumbua, na kwa sababu ya haya ndio wengi unaona wanakufa, wengine hata wanaendelea na wamepatwa na shida mingi, kwa sababu mambo ambayo wanajisumbua kwayo si eti ni mambo ambayo yanafaa. Mengine ya dunia hii, mengine hayafai hata mbele za Mungu, lakini Biblia inatuambia ya kwamba, mtazamaji, asubuhi ya leo ni vizuri kujua ya kwamba weka tumaini lako kwa Mungu, wacha kujisumbua kwa mambo ambayo hayafai. Jambo lile lingine ni usijisumbue kwa kujibiwa maombi ama shida unayopitia. Usijisumbue hata kama kunalo jambo umeomba kwa miaka, umeomba kwa wiki, umeomba siku mingi, lakini bado haujaona jibu. Biblia inatuambia ya kwamba asubuhi ya leo acha kujisumbua, kwa maana kunaye anashughulika. Kwa maana uliomba, endelea na kumkumbusha Mungu. Acha kuendelea na kukuwa na shida ama kujisumbua, ama unaendelea na kuteseka, kwa maana eti uliomba hili na bado halijafanyika. Watu wanakusumbua, watu wako hivi. Na kuambia ya kwamba usijali, jua ya kwamba Mungu uliyemuumba, Mungu aliyekuumba na Mungu ambaye ulimuomba atasikia ombi lako, atakujibia. Kwa hivyo mtazamaji wangu, naomba ujue ya kwamba usijisumbue na mambo ambayo uliomba kwa Mungu, kwa maana anaendelea na kushughulika. Kunalo siku ambalo litafika, uone Mungu akitenda hapo kwako mambo ambayo uliomba, uone Mungu akiyatimiza. Jambo lile lingine ni tusichoke kwa kusali na kuomba kwa Mungu. Kama mtazamaji wangu, ndio Biblia inatuambia ya kwamba tusijisumbue, lakini tusikose kusali kwa kuomba, kwa maana ndio njia pekee ya kumkumbusha Mungu mambo ambalo tulimuomba. Tusidi kusimama kwa maombi, tusidi kusimama kwa kusali, kwa maana kama mtazamaji wangu unayenitazama, shida ambayo unayoipitia na labda umeomba siku mingi, Biblia inasema ya kwamba tusichoke na kuomba. Zidi kuomba, zidi kulilia Mungu, na siku moja litafika useme Mungu amekutendea vyema. Jambo lile lingine, tusijisumbue kwa ajili ya watu kutokuona shida zetu. Tumuiteni Mungu pekee na atatenda. Wengine wanajisumbua kwa sababu labda ulipeleka hoja lako kwa mtu na kulichukua vilivyo. Acha kujisumbua, jua ya kwamba kunaye Mungu anakuona. Wengine uliwapatia shida hata ya watoto wako, shida ya mzee wako ama mke wako, na hawashughuliki. Labda wewe ni mgonjwa, watu hawakuoni katika ugonjwa wako. Tumaini ya Mungu pekee, atakuponya, atatimiza hitaji lako, kwa maana watu ni wadhaifu. Wengine hufanya mambo kwa sababu ya makusudi ili waanguke. Lakini kuambia ya kwamba asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, usikufe moyo katika maisha haya. Ngojea na usali kwa kuomba, na Mungu atakushidania katika kila jambo. Tusichoke na kushukuru Mungu hata kama hujajibiwa maombi. Zidi kushukuru Mungu aliye hai, Mungu aliyekuumba. Mshukuru, kwa sababu tunapoendelea na kushukuru hata kama hujajibiwa, ina maana ya kwamba Mungu anaona tuna matumaini kwake. Kwa hivyo usikate tamaa, zidi kumshukuru Mungu. Mwambie ya kwamba asante Mungu, kwa maana najua ya kwamba hata kabla bado hujanijibia maombi, najua ya kwamba utanijibia. Kwa hivyo nakushukuru, kwa maana siku ipo. Kwa hivyo usikate tamaa kwa kumshukuru Mungu. Jambo la mwisho nikimalizia ni kama kuna haja zetu na mahitaji yetu tumpe Mungu. Mahitaji yetu na haja zetu tumwachie Mungu. Wanadamu hawawezi, kwa maana watatuacha.
lakini unapoachia Mungu aliye hai, huyo Mungu atashughulika. Kwa hivyo usijisumbue na jambo lolote lile. Endelea na kumuomba Mungu pekee. Endelea na kujipeana kwa Mungu, na huyo Mungu hatakuacha. Hatakuacha uteseke, hatakuacha ulie, hautakufa kwa magonjwa hayo. Labda watu walikunenea na mambo yakakuingia. Kwa jina la Yesu Kristo utaishi. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu atakuinua. Kwa jina la Yesu Kristo Mungu atakubariki na uache kuteseka. Kwa hivyo mtu wa Mungu unayenitazama, acha kujisumbua. Mtumainie Mungu pekee, naye ndiye jibu. Mungu atubariki na abariki neno lake. Tuombe. Baba, katika jina lako tunashukuru jina lako kwa sababu unatupenda. Neno lako limepita kwetu. Mungu tusaidie hili Baba, tukaweke matumaini yetu kwako, kwa maana tutakapoyaweka hakika utatushindania. Wengi waliweka matumaini yao kwa watu, lakini hawakufaulu katika maisha yao. Yesu, naomba ukatusaidie ili Mungu, tunapoweka matumaini yetu kwako Baba, tukawe washindi kwa kila jambo. Katika jina la Yesu Kristo Baba twaomba pamoja na kushukuru. Amen. Badala ya kuishi kwa hofu, tuishi kwa maombi. Badala ya kulalamika, tuwe watu wa shukrani kila wakati. Hilo neno ambalo tumeweza na kufundishwa asubuhi ya leo pia. Tumeweza na kujua kwamba kuna haja ya kujisumbua. Maana hatufai kukumbali hofu au wasiwasi kutawala moyo wetu ama mioyo yetu. Bona utawaliwe na hofu na wasiwasi. Ni kama umeomba, ni kama umesikika, ni kama hujasikika. Tuondoe hofu katika maombi yetu na tuishi maisha ya maombi kila wakati. Tuache kujisumbua. Katika kila jambo, hakuna jambo ndogo au kubwa sana lisilo na nafasi mbele za Mwenyezi Mungu. Hilo ambalo unaona ni ndogo, wacha ningojee. Ile unaona kwamba ni kubwa, yote ile iko na nafasi mbele za Mwenyezi Mungu. Yote anaweza akashughulikia, peleka kwake. Kupitia kusali, kuomba na kushukuru, njia ya kushinda wasiwasi ni maombi ya imani yenye shukrani. Tushinde wasiwasi kupitia tu kwa maombi. Hiyo njia tu ni matumaini na imani. Tuwe na imani. Tuombe tukiwa na imani kwamba atashughulikia. Na tuache mambo na wasiwasi. Hili litafanyika, ni kama halitafanyika, kuko hivi, ni kama amini. Omba tu na uamini. Na uachie Mwenyezi Mungu nafasi ili akaweze na kutekeleza yale yake. Ni siku ambayo ndugu zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu awe pamoja nanyi na akawabariki. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.